Tigas ng mukha, naka-plus. At naigo pa ng plus. Good sir. Dalam menjadi budaya ekonomi transport berisi. Service. SCC Bernada. Interest. Berisi. ODL pala kayo ngayon? Transport. Dalam desain. Ganda! Ratok talaga! Pagbilisan! Good sir. Good ball. Dalam menjadi create design. Matinan. Ay, yung picture namin niya, ipasa mo. Nawala si Purple. Lower design. bilak na kuhaan ko yung bilak. Jersey number 16. Polisi. Pilihan. SC Brigade inside. Good. Good sir. Bilak, umuwi ka na. Okay na. Wala kang data. Okay na dito. Wala pa nang uwi. Ayun, nag-service na nila.
What? Boing? Ah. Good serve. Pinoy Antonio. Finance for JP. Finance for Rally. Nice skill. Nice one! The happy JP. Finance for Rally. Nag-aagawan sa The next test. Ay, naliwanag mo na po. Good serve. Pinoy Antonio. The left. Nice receive by Linan. Finance test. Left side. Pwede pag sinasabayan mo. Nice serve. Yan, ganyan, yan. Service. Nice serve. Wow! Malapit siya. Ganon! Over. Victorio. Pihilid mo na siya. Dikit pa lang dapat siya ng open. Victorio ready. Shot goal. Nice receive. Malapit Victorio. Left feet. Babalik sa press. Nice receive. Good ball. Kala ko nakapatay pa. Left side. Malapit Victorio. Layo kasi. Good. Sabi sa Tinay, tinutuwad yun eh. Nice receive. Victorio. Nice skill. Receive Victorio. Italian. Ah, siya ba? Setter yung sinasabi mo, best setter. Nice shot. Best service. Ah, service. Outside. Okay. Kinali. Good serve. Hindi pa rin nakagad sa bola. Thank you very much. Malapit side. Shot goal. Malapit sa press. Good goal. Balik kay Victorio. Nice shot. Balik kay Victorio. Victorio. Bangol. Nice! Go, Kesha! Size. Nice! Gagi na! Balik side. Ay! Bisay! Nawawalan kayo ng striker sa mga. Good serve. Malapit Ako side. nga, no, uling ano, ginanto ko na. Kasi baka pag ganito kayo mag-aero. Nakakahiya. Ano ba na siya? Christine din. Good serve. Nice receive. Binigay kay Kesha sa last goal. Good receive kay Davey. Malapit side. Ay! Good ball. Babalik kay Tinay. Grabe sa 10 minutes, no? Simple lang. Oh, parang hindi siya man lang Binigay kay Davey. Oh? Good. Ano lang siya, oh? Parang hindi ka nahirap tayo eh. Kasi hihipak daw si Yasha. Good serve. Nice receive kay Kesha. Malapit kay Tinay. Good receive kay Victorio. Binigay kay Victorio. Nice receive kay Victorio. Sobrang Malapit Lenny. Binigay kay side. Tangina ng mga viewers dito. Good serve. Malapit Kesha. Blaze the boss. Babalik natin. Babalik at side. Good serve. Malapit Tinay. Malapit Berto. Oh? Ating sandutan na. Hindi lang ganun. Babaw naman siya. Nice! Babalik kay Kesha. Yun at side. Malapit Lenny. Nice receive. Di ba pwede ba naman sa... Babalik kay Tinay. Yun